الفصل 1 شعبة القانون، مادة ميثود دي سيونس سوسيال. فالطالب هو ملزم أنه يعرف في علم الاجتماع 5 ديال المحاور، بالإضافة إلى مقدمة، وهذه المقدمة كتشمل ما معنى الفلسفة. إذن كنهضروا على المعرفة، وكنهضروا على العمل، وكنهضروا على المعتقد. وبالتالي خصو يعرف باش يقدر يدوز الامتحان ويكون مرتاح. إذن هو ملزم أنه يعرف المدارس والمقاربات الاجتماعية، خصو يعرف النظريات الاجتماعية الكبرى، خصو يعرف التخصصات الاجتماعية، ويعرف المؤسسين، ويعرف التاريخ والنشأة ديال هذا علم الاجتماع. بمعنى on s'intéresse aux écoles et les approches en sociologie, les grandes théories sociologiques et les disciplines sociologiques et les pères fondateurs et les précurseurs. Donc, on doit commencer d'une part par à entamer ou à débuter notre matière par définir ou donner une définition à la philosophie. Ça fait partie de la sociologie quand même. Donc, on parle d'une connaissance, on parle d'une action, et on parle de la croyance, c'est-à-dire la connaissance, l'action et la croissance. المعرفة والعمل والمعتقد. Donnons l'exemple. Et pour la définir, la philosophie, on dit par exemple toute connaissance par la raison, c'est une science basée sur la théorie de l'action humaine. Et c'est une vision du monde et du problème de la vie. D'une part, l'homme est le principal objet de la philosophie sous certaines conditions et dans les limites déterminées de temps et de lieu. Zaman ou makan. Encore, d'autre part, la science humaine a pour principal objet d'appréhender l'homme sous toutes les latitudes et dans toutes ses particularités. Donc, on a défini la sociologie pour définir la science sociale. Donc, on doit entamer pour définir. Donc, la sociologie s'est développée comment? Et pour répondre à cette question, on doit savoir quels sont les précurseurs. Donc, les précurseurs, هما السلف فين دوك اللي كانوا الأولين اللي بداو كيتكلموا على النظريات الاجتماعية والعقائد وكذلك. Platon, en premier Platon, c'est-à-dire Platon. On parle de l'Antiquité, العصر القديم. C'est le meilleur penseur de la raison et l'intelligence. Donc, on parle de l'aql. Après, c'est Aristote.
il parle التفكير الاجتماعي أو la pensée sociologique. كان كيقترح تحليل للمؤسسات السياسية، ومن بعد جا ابن خلدون. Donc ابن خلدون il a marqué sa présence par les phénomènes sociaux, الظواهر الاجتماعية. Et après جا ميكافيلي، c'est-à-dire اللي عمل على ما بين séparer الأخلاقيات والسياسة. Après Montesquieu qui se préoccupe et redéfinir le monde de la nature que celui de l'homme. يعني حاول أعاد بناء العالم من حيث الطبيعة ومن حيث الإنسان. دونك التفكير كان عنده هذا غوصو. من بعد قلنا مونتيسكو أنه مونتيسكو جا في واحد العصر ديال الأنوار، c'est-à-dire dans le 14e siècle. غوصو في نفس الوقت جا من بعدهم غوصو واللي عطانا واحد العقل اجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم. Donc on parle d'un contrat social. Donc je recommence. On redéfinit premièrement pour le module de la science sociale, méthode des sciences sociales, on doit premièrement redéfinir ou définir ou donner, définir une définition de la science sociale. Et pour entamer, on donne, j'ai bien cité une définition. Deuxièmement, on doit savoir qui sont les pères fondateurs. Donc, premièrement, je dis bien, on définit la science sociale. Deuxièmement, on parle de تاريخ la sociologie. نشأة علم الاجتماع. Donc, en principe, الفصل السنة الأولى القانون التاريخ ديال الاجتماع خصنا نعرفو لي بير فونداتور، نعرفو لي بريكورسور هما الأولين. قلنا بلاطون، أرسطو، ابن خلدون، ماشيافيل، مونتيسكو، روسو. من بعد كيجيو المؤسسين أو les pères fondateurs. Les pères fondateurs de la science politique هما Auguste Comte. Les pères fondateurs Auguste Comte. Donc Auguste Comte هو اللي عطانا لو بوزيتيفيزم، الفلسفة الوضعية. حيت أوغست كونت كيقول أننا كنتقلوا 3 مراحل، والمهم بالنسبة كنهضر المدخل ديال دراسات القانون فهاد الدراسات ديال علوم الاجتماع كنعتقد أنه خصنا نعرفو غير السميات ديالو. المؤسسين قلنا لي بريكورسور هما دوك الناس اللي كانوا قبل كيفكروا هاد التفكير في الاجتماع، كيفكروا في المجتمع، العلاقات ما بين المجتمع بصفة عامة. ولكن المؤسسين اللي جاو ديال هذا العلم كاين أوغست كونت، كارل ماركس، إيميل دوخايم، ماكس ويبر، جورج سيمل، تاكوت بيرسون. من ضمن هاد لي بير فونداتور المؤسسين قلنا أوغست كونت هو اللي نهج لو بوزيتيفيزم، هو اللي عطانا الفلسفة الوضعية.
الفلسفة الوضعية. دونك ما عندناش فين غنزيدو كثر من هادشي نعرفوه في السنة الأولى اللي نعرفو على الاجتماع، هو الفلسفة الوضعية. شكون هو أوغست كونت؟ هو اللي خلق لينا هاد لو بوزيتيفيزم. ان شاء الله الناس اللي عندهم تخصص في الاجتماع هما اللي كيعرفوا المراحل الثلاثه حتى وصلوا للفلسفه الوضعيه. اذا كناخذوا هنا بعين الاعتبار الفلسفه الوضعيه. ثانيا اون بار دو كارل ماركس تيدير الماتيرياليزم ديالكتيك، وهي ديك الماديه الجدليه. هذا اذا كنوضعوا واحد المراتب ديال النشأة ديال تاريخ علم الاجتماع. اذا قلنا في الاول كاين اوغست كونت ديجا، وجانا بالبوزيتيفيزم الفلسفه الوضعيه، تبعو كارل ماركس اللي يتكلم على الماتيرياليزم ديالكتيك سيتادير الماديه الجدليه، ومن بعدو جا إيميل دوخايم هو لومبيريزم اي لوبجيكتيفيزم، هي التجريبيه والموضوعيه. من بعد جا ماكس ويبر لو راسيوناليزم العقلانيه. من بعد جا جورج سيميل لانتراكسيونيزم سيتادير التأثيرية والتفاعلية. ومن بعد جا تالكوت بيرسون لو فونكسيوناليزم واللي هضر لنا على الوظائف النظامية. إذا غنوضع واحد تراتبية ما بين هاد الأسماء باش نعرفو هذا. إذا قلنا جبنا لي بخي، درنا on a redéfini, on a défini, on a donné une définition à la philosophie. Donc, on parle de la philosophie pour redéfinir la science sociologie. La science en sociologie. عطينا وكنجيو من بعد وكنديرو on définit qu'est-ce qu'un précurseur. Les précurseurs ce sont الناس اللي فكروا الأولين في المجتمع، كانوا كيفكروا في العلاقات الاجتماعية ما بين الناس. Et c'était avant dans l'époque de l'Antiquité، في العصر القديم، منهم بلاطون، أرسطو، ابن خلدون، ميكافيل، ومونتيسكو، وغوسو. ذكرتهم اشنو دار هذاك. من بعد عاد جاو لي بير فونداتور، وهنايا هاد لي بير فونداتور باش كنوضعو التاريخ ديال علم الاجتماع. إذا هاد المحاور الأول والثاني كيحددوا لنا تاريخ علم الاجتماع. إذا قلنا لي بريكورسور وقلنا لي بير فونداتور. لي بير فونداتور نعاودهم: أوغست كونت، كارل ماركس، إيميل دوخايم، ماكس ويبر، جورج سيميل، تالكوت بيرسون. بالتالي كنمشيو هاد الناس هادو خصنا نعرفو اشنو هما التخصصات الاجتماعية اللي كانوا كيعتمدوا عليها، c'est-à-dire les disciplines sociologiques. Ce qu'il faut retenir de la science en sociologie pour les étudiants S1 première année, filière droit. Donc on parle de l'histoire, on définit la science en sociologie, suivi de l'histoire de la science en sociologie par définir les précurseurs et les pères fondateurs. Troisièmement, on doit définir quelles sont les disciplines sociologiques. هما شنو هما التخصصات الاجتماعية اللي خصنا نعتمدوا عليها؟ التخصصات الاجتماعية اللي كيعتمد عليها ان سوسيولوج il s'intéresse à la sociologie rurale ou urbaine، c'est-à-dire علم الاجتماع الحضري أو القروي. كيعتمد على لا سوسيولوجي بوليتيك علم الاجتماع السياسي، وكيعتمد على علم الاجتماع ديال التواصل c'est-à-dire la sociologie de la communication. Ensuite la sociologie de la famille العائلي أو الأسري. ثم la sociologie de la religion
علم اجتماع الدين، la sociologie de la jeunesse et de loisirs الشباب والترفيه، علم اجتماع la sociologie du développement c'est-à-dire علم اجتماع التنمية، et enfin la sociologie du droit c'est-à-dire la sociologie علم اجتماع القانون. إذن هذا هو المجال والتخصصات الاجتماعية اللي كيعتمد عليها ان سوسيولوج. قلنا la sociologie rurale et urbaine, la sociologie politique et la sociologie de la communication, la sociologie de la famille, la sociologie de la religion et la sociologie de la jeunesse et des loisirs, et ensuite la sociologie du développement et enfin la sociologie du droit. Donc on a cité quelques. En général, un sociologue s'intéresse dans ces disciplines. Donc في لو دومين ديالو هادو هما التخصصات ديالو لي ديسيبلين اللي خصو يمشي لها اللي كيمشي لها. دونك ان سوسيولوج s'intéresse لهاد لي ديسيبلين، ولكن بالنسبة لهاد السوسيولوج باش يختص بهاد لي ديسيبلين خصو يكون يسو بريوكيب، خصو يكون كيعتمد على واحد المدارس أو النظريات الاجتماعية الكبرى. بجوج خصو يعرف النظريات الاجتماعية الكبرى ولي زيكول لي زابروش اون سوسيولوجي. شنو هما هادو؟ إذا أنا باش نولي ان سوسيولوج خصني ندوز واحد المراحل وخصني نعرف اشنا هما النظريات، شنو هما، حيت كاين واحد العقول استثنائية كتدي تمييزات ونتجات لينا هاد النظريات وانتجات لينا واحد التخصصات وانتجات لينا واحد الاختراعات عظيمة، وهي اللي كنديروها وكنعتمدوا عليها دابا في العلوم ديالنا حنايا وفي التجارب ديالنا وكنقتديو بها وكنديروها. إذا السلوك خصو يكون عارف هذا. دونك بالنسبة للطالب كيعرف هاد لي زيكول لي زابروش اون سوسيولوجي. اشنو هما هاد لي زيكول؟ les approches en sociologie. On parle de la doctrine, l'aqida, et on parle de la théorie, nadaria. Donc on parle de l'empirisme. Donc هاد les écoles, les approches en sociologie، هاد المدارس والمقاربات في علم الاجتماع كتمثل في l'empirisme, le rationalisme, l'idéalisme, le positivisme et le structuralisme. شنو هما هادو؟ خصهم الطالب يعقل على هادو ويعرفهم. l'empirisme c'est la doctrine هي العقيدة، le rationalisme قلنا هي النظرية، l'idéalisme المثالية هي عقيدة تيار، وعندنا لو بوزيتيفيزم هي الفلسفة الوضعية اللي خرجت عند أوغست كونت اللي كنا قبيلة كنهضرو على لي بير فونداتور et ça fait partie de sa théorie. Donc le positivisme الفلسفة الوضعية، le structuralisme البنيوية، on parle d'une structure d'une بنية. دونك هادو هما المدارس، عندنا 5 مدارس اللي كيلجأ ليهم ان سوسيولوج في العمل ديالو وفي المعتقد ديالو وفي المعرفة ديالو اللي كيعرف لي كونيسونس باش يزاول هذا علم الاجتماع أو أنه Et on parle les grandes، on parle de النظريات الاجتماعية الكبرى. النظريات الاجتماعية الكبرى اللي خرجات من هذا. شنو هما هاد النظريات الكبرى اللي كيعتمد عليها هادو مدارس؟ لي زابروش اون سوسيولوجي، وعندنا خصنا هما نعرفو اشنا هما لي غروند تيوري سوسيولوجيك.
إلا بغينا نقولو المناهج اللي كيعتمدها هاد لو سوسيولوج في الطريقة ديالو. إذا كيعتمد على il se préoccupe de fonctionnalisme الوظائفية، le structuralisme البنيوية، et l'analyse institutionnelle التحليل المؤسساتي، l'analyse dramaturgique c'est-à-dire التحليل الدرامي، et le culturalisme هو الثقافات. Bref, donc une synthèse pour parachever ce module. Donc, pour une récapitulative de la matière, du module. Donc tout ce qui concerne les méthodes des sciences sociales, pour les étudiants S1, première année. En droit, et doivent tenir, et pour passer leur examen, il faut tenir ou retenir ces étapes. Première chose, on doit donner une définition à la science en sociologie. C'est quoi la philosophie? La connaissance, l'action, la croissance. Donc définir la philosophie. Deuxième étape. Donc la science, en sociologie, il a une histoire. Comment il a débuté? Et pour expliquer ça, il faut donner deux axes. Pour deux axes. On doit savoir les précurseurs et les pères fondateurs. Les précurseurs et les pères fondateurs. C'est-à-dire l'histoire de la sociologie ou de la science en sociologie se définit en général par une définition qui explique la philosophie. Deuxièmement, on doit citer l'histoire de la science en sociologie. Et pour citer l'histoire de la science en sociologie, on doit savoir et connaître qui sont les précurseurs et qui sont les pères fondateurs. Donc, jusque-là, on connaît la moitié de la matière. La moitié de la matière. Et quelles que soient les questions posées, soit ils seront dans cette tranche ou de la deuxième tranche. La deuxième tranche, c'est quoi?
On doit savoir quelles sont les grandes théories de la sociologie et quelles sont les disciplines sociologiques et quelles sont les écoles et les approches en sociologie. Donc, on a trois sous-titres ou trois titres dans la deuxième tranche. Donc, la première tranche nous cite la définition de la science en sociologie, c'est-à-dire c'est quoi la philosophie. Et nous donne ensuite l'histoire de la science en sociologie, c'est-à-dire les précurseurs et les pères fondateurs. La deuxième tranche elle est basée sur trois titres. Les écoles et les approches sociologiques, les grandes théories de la sociologique et les disciplines sociologiques. المدارس والمقاربات الاجتماعية، النظريات الاجتماعية الكبرى، ثم التخصصات الاجتماعية. Donc, pour terminer cette matière, je recite encore une fois la leçon en sociologie ou la science en sociologie se détermine par 5 grands titres. 5 grands titres, lesquels définir la science en sociologie, c'est-à-dire c'est quoi la philosophie, la connaissance, l'action, la croyance, savoir quels sont les précurseurs et quels sont les pères fondateurs, les écoles, les approches en sociologie et les grandes théories de la sociologie et les disciplines sociologiques. Je crois que j'ai suffisamment donné une récapitulative de la leçon que vous pourriez la retenir et je vous souhaite la bonne réussite. Au revoir. Merci.